Nzami xeweta hinkwenu hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste. Kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. Namuntlha hi siku ra Good Friday, siku ra ku tlangela ku fa ka hosi ya hina Yesu Kreste. A hi hlayeni swin'we rito ra Xikwembu eka evangeli leyi tsariweke hi Matewu chapter 27. Hi hlaya kona kusuka eka verse 51. Ta kufa ka Yesu. Hi nomu lowu, xisirhelelo xa tempele xi handzuka hi le xikarhi kusukela ehenhla ku ya fika ehansi. Misava yi tsekatseka ni maribye ma pandzeka, masirha ya pfuleka. Vahlawuriwa va Xikwembu lavo tala lava a va file va pfuka ekufeni hi miri wa vona. Va suka emasirheni kutani loko Yesu a pfukile ekufeni va nghena emutini lowo hlawuleka, va ri karhi va voniwa hi lavo tala. Loko ndhuna ya dzana ra masocha ni lava a ri na vona ku rindza Yesu va vona ku tsekatseka ka misava ni leswi humeleleke, va chava ngopfu va ku hakunene munhu loyi a ri n'wana wa Xikwembu. Truly this man was the Son of God. Leri i rito ra hosi Xikwembu. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rona. A hi khongeleni. Ri hlayiwile rito ra wena Xikwembu Tatana. Vulavula hi nomu wa mina, vulavula ni kereke ya wena. Vulavula hosi hi navela ku ku twa. Amen. Truly, this man was the Son of God. Ai vulavuleni swin'we vamakwerhu ehansi ka nhlokomhaka leyi nge you will never realize how fortunate you are until you are unfortunate. Hina vanhu a hi swi koti ku vona nkoka wa xilo loko ha ha ri na xona, kambe hi tala ku vona nkoka wa xilo xexo loko se xi hi lahlekerile. Kusukela loko Yesu Kreste a velekiwile, misava leyi a yi n'wi amukelanga. Mi ta tsundzuka Heroda loko tintlhari ta le vuxeni va fambile va lava ku ya vona laha Yesu Kreste a nga velekiwa kona leswaku va n'wi nyika tinyiko na ku n'wi gandzela. Heroda u ri fambani mi ya lavisisa, loko se mi ta va mi kumile n'wana mi ta ni vikela leswaku na mina ni ta kota ku ya ni ya n'wi gandzela. Kasi Heroda a lava ku dlaya n'wana. Mi ta tsundzuka Yesu Kreste a ha ri n'wana loko ntsumi ya Xikwembu yi byela Josefa leswaku pfuka u teka xihlangi ni mana wa xona mi baleka hikuva Heroda u lava ku dlaya n'wana. Mi ta tsundzuka tidyondzo leto tala ta Yesu Kreste loko a ti dyondzisa vadyondzisiwa va yena a ri karhi a famba na vona. Lavo tala mitshungu na vufambisi bya tiko ra mfumo wa Varhoma, minkarhi leyo tala a va lava ku n'wi dlaya na ku n'wi khandla hi maribye. Kun'wana va ri yi ri Bibele u lo nyamalala kunene a suka exikarhi ka vona hikuva vanhu a va lava ku n'wi dlaya. Kahle misava leyi a yi n'wi amukelanga Yesu Kreste. Mi nga hlamali vazalwana loko misava leyi na n'wina yi nga mi amukeli, loko vanhu lava mi fanelaka mi hanya na vona va tikomba wonge a va mi amukeli. Misava leyi a yi amukelanga na Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka. Endzhaku ka loko Yesu Kreste a vambiwile, Yesu Kreste u khomiwile wa vumune na madyambu a ri karhi a khongela, a tengisiwa vusiku hinkwabyo. Ti-trials ta yi 6
a ri karhi a nghena ka loyi a huma a nghena ka loyi a huma a nghena ka loyi a huma valala lava a va nga kumani va ze va ya kumana hi ku fa ka hosi Yesu hikuva va hinkwavo ka vona a va ri na common enemy ku nga Yesu Kreste va lava ku n'wi vona a file va n'wi vamba hi 9 o'clock namixo a ya fa hi 3 o'clock namadyambu na ndzhenga 3 p.m. endzhaku ka loko a heta ku nyiketa moya wa yena masingita yo tala ya humelela lawa hi hlayeke hi wona namuntlha. 1. Darkness. For 3 hours the darkness covered the land where Jesus was crucified. 2. An earthquake. Misava hotswa leswaku yi ninginika maribye ya banana. 3. Vafi bapfuka from their tombs. Hi leswaku masirha ya pfuleka vafi va huma endzeni ka wona va yimela Yesu Kreste leswaku a pfuka hi sonto se va macha va famba na yena va ya nghena emutini lowo hlawuleka eJerusalema. Yi ri Bibele va pfuka hi mimiri ya vona. 3. Nguvu ya le tempeleni yi handzuka hi le xikarhi. Mati le ndzeni ka tempele ya le Jerusalema a ku avanyisiwile hi swigavagava leswo tala. The temple was divided into many parts inside it. Mara kuna ndhawu yin'we leyi yona yi lo avanyisiwa hi nguvu hi khetheni leyikulu leyi a yi avanyisile hala na hala. And ku vuriwa leswaku laha a ku avanyisiwile a ku ri the Holy of Holies laha a ku nghena kona muprista, not just ordinary muprista kambe muprista lonkulu. Na yena muprista loyi a fanele a ti basisile a ti kambile a ti languta leswaku u na yona lunghelo ya ku ya nghena endzeni ka tempele nakona a ta nghena kan'we hi lembe. Nguvu leyi ku vuriwa leswaku it was 18 meters wide and 9 meters long. Yi handzuka hi le xikarhi. A ku ri leswaku vanhu va nga ha yimeli muprista ku ya nghena kona kan'we hi lembe a va hisela magandzelo a va kombelela mikateko eka Xikwembu a va kombelela ku rivaleriwa swidyoho eka Xikwembu kambe va yimela Yesu Kreste hi xiviri xa yena leswaku ngati yakwe leyi nga ta halaka leyi antswaka ku tlula ya swiharhi yi va basisa eswidyohweni swa vona. Yesu Kreste a hundzuka muprista lonkulu wa xiviri. A hundzuka muprista loyi a kotaka ku hlanganisa vanhu na Xikwembu. A hundzuka muprista loyi yena a nga nkulu, the one who is more greater and perfect than other priests. Hi ngati ya yena ku nga ri ngati ya swinyimpfana ku nga ri ngati ya swiphongo kambe hi ngati ya yena a hlantswa swidyoho swa vanhu hinkwavo leswaku munhu un'wana na un'wana se a va na lunghelo ya ku nghena etempeleni ya Xikwembu a realiza tintswalo na the kingdom of God a ha ri emisaveni. Jesus Christ used his own blood to sprinkle the relationship of God and his people. He entered the most holy place once for all times, and secured the redemption forever. Hebrews 9 verse 11 to 12. Sela loko leswo tala swi humelerile, the captain of the Roman military unit, nduna ya dzana ra masocha, not just an ordinary soldier, not just an ordinary guard, but the high
respected official eka mfumo wa Varhoma loyi ingaku a rhangela 100 people a ri na unity ya yena leyi a yi rhangela. This time a ti hume na lavakulu aya gada na ku rindza ntsumbu wa Yesu. Kwalahaya hi loko a vona ndhuna ya dzana ra masocha mihlolo leyi a nga si tshamaka a yi vona, phela Yesu Kreste a nga ri munhu wo sungula ku vambiwa, lavo tala va vambiwile. Kambe a ku si tshama ku endleka masingita lawa a nga wa vona lowa ndhuna ya dzana ra masocha. Misava yi ninginika, nguvu ya tempele yi handzuka, ku va na xinyami for 3 hours, masirha ya pfuleka, vanhu va huma. Hi loko ndhuna ya dzana ra masocha laha hi nga hlaya kona ku truly this man was the Son of God. Hakunene munhu loyi a ri n'wana wa Xikwembu. Why it's too late? Vanhu lava va hanye na Yesu Kreste malembe layo tala for 33 years leyi Yesu Kreste a nga yi hanya kwalaha misaveni, a hanya na vona. For 3 years loko Yesu Kreste a ri ka ministry u endlile masingita layo tala, u hanyisile vanhu lava vabyaka, a famba henhla ka mati, a pfuxa na lava nga fa ekufeni, a horisa lava va vabya va nga va na malembe layo tala va ri karhi va vabya, kambe va nga pfumeli eka yena. Now that he has given up his spirit, now that he has committed his spirit to God, va vulavula va ri hakunene munhu loyi a ri n'wana wa while it's too late. You will never realize how fortunate you are until you are unfortunate. Mativa in ntumbuluko, it is human nature not to value things leswi u nga na swona a vuton'wini bya wena until swi ku lahlekela. Hina vanhu a hi wu voni nkoka wa xilo loko ha ri na xona xi nga seza xi hi lahlekela, and loko se xi hi lahlekerile hi sungula ku vona nkoka wa xona. Mativa van'wana i vafundhisi lava va tirhaka ntirho wa Xikwembu eswifundzeni swa ku hambanahambana etikerekeni leti va nga vekiwa eka tona, minkarhi leyo tala na tinyiko ta vona leto saseka na vutirheli bya vona lebyo saseka. Hi ri kereke a hi wu voni nkoka wa vona until va hi lahlekela ku ta van'wana se hi sungula ku compare, hi swi vonaka leswaku luya wonge a ri kahle as compared to this one. A hi tali ku vona nkoka wa xilo loko ha ha ri na xona, kambe hi wu vona loko xi hi lahlekerile. Na vafundhisi eswifundzeni loko va tirhaka kona a va tali ku vona nkoka wa vanhu lava va tirhaka na vona, a va tali ku amukela leswi va nyikiwaka swona, ti-benefits hinkwato leti va ti kumaka, ti-privileges hinkwato leti va vaka na tona loko va ri eka ndhawu yaleyo. Kambe loko va suka va ya kun'wana hi laha va sungulaka ku vona nkoka wa swilo, wa ndhawu, wa vanhu lava a va ri na vona eka kereke yoleyo. While it's too late. Na vana lava nga na vatswari va vona a va tali ku vona nkoka wa vatswari va vona, sacrifice leyi vatswari va vona va va endlelaka yona, hinkwaswo leswi vatswari va ti karhatelaka swona loko va ha ri na vona. Kambe loko se va nga ha ri kona, va hundzile emisaveni, hi kona va sungulaka ku vona nkoka wa ku va na vatswari. While it's too late. Ni tshame va vona vanhu munhu a ri na nuna ematshan'weni ya ku tsaka a amukela hinkwaswo leswi a endleriwaka swona endzeni ka vukati bya yena, a nga wu voni nkoka wa nuna wa yena loko a ha ri kona. Mara loko se a sukile a nga ha ri kona, ku va kona a sungulaka ku vona nkoka wa ku va na nuna wa yena, kumbe vice versa. Munhu a sungula ku vona nkoka wa nsati wa yena while it's too late.
kahle un'wana u navela ku va wena loko wena n'wini u ri karhi u nga kolwi hi leswi u nga xiswona hi leswi u nga na swona. You will never realize how fortunate you are until you are unfortunate. If you want to realize the value of milliseconds, ask a man who just won the Olympics. If you want to realize the value of a second, ask a person who has just avoided an accident. If you want to realize the value of a minute, ask a person who has just missed a train. If you want to realize the value of an hour, ask new lovers who are waiting to meet. If you want to realize the value of a day, ask a person who was born on the 29th of February. If you want to realize the value of a week, ask an editor of a weekly newspaper. If you want to realize the value of 9 months, ask a mother who is expecting a child. If you want to realize the value of a year, ask a student who just failed a grade. I chose the quote from Anonymous. Mativa ku bankari evuton'wini laha hi nga koteki hina vanhu hi bohekaka ku langutana na reality. Elo nkarhi lowu wu fika wa ku va u faceana na reality. Yi ku lava u ri wexe u nga ri na muringani wa wena, yi ku lava u ri wexe u nga ri na vatswari va wena. This time wu ku lava u ri wexe u nga ri na vana va wena, u fanele u ya yima u langutana na reality u ri wexe. Surely that time will come laha u nga ta yima u fana na ndhuna ya dzana ra masocha u ri wexe, hambiloko mi tele mi ri karhi mi rindza ntsumbu wa Yesu Kreste, laha u nga ta boheka ku confessa u ri wexe u ku truly that man was the Son of God. As we go out to celebrate this day, let us go and value our parents, our spouses, our children, and all the material things that we have before we lose them. May our good Lord richly bless us. Amen. Ai kongeleni. Xikwembu xa hina hi rhandza ku khensa hi siku leri. Hi khensa ngati ya xinyimpfana n'wana wa wena Yesu Kreste lo a teke emisaveni ku ta halata ngati ya yena leswaku hina vanhu hi ta sungula ku vona nkoka wa swilo leswi hi nga na swona swi nga si hi lahlekela. Hi dyondzise Xikwembu xa hina ku va hi tsakela hi titsakisa hi hinkwaswo leswi wena Xikwembu nga hi nyika swona, hi ku tlangela. Hi dyondzise ku hlaya mikateko ya hina hinkwayo leswaku eku heteleleni ka siku hi nga tikumi hi va vanhu va makwanga, hi nga tikumi hi ri vanhu lava tsakelaka ntsena leswi taka eka hina, hi nga ri na mhaka na vanhu van'wana, hi nga vi na mhaka na leswi wena Xikwembu u nga hi nyika swona kwala kusuhani. Hi katekise tintswalo ta hosi ya hina Yesu Kreste, rirhandzu ra Xikwembu Tatana, ni ku hlayisiwa hi ngati ya n'wana wa wena Yesu Kreste leyi halakeke exihambanweni malembe yo tala lawa ya hundzeke. Onge hi ku hi xuva u va na hina, u hi pfuna leswaku hi ta kota ku ya amukeleka siku n'wana wa wena Yesu Kreste a vuyaka ku ta hi teka, leswaku na hina hi pfuka ekufeni ku ya hlangana na ku tshama na wena hi laha ku nga heriki. Amen.